हरिओम फ्रेंड्स ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। आज भिडियोटे आसुन जाना वृष राशि व्यक्ति यह अक्टोबर मसटी आपंपाई किपर रही अच्छी। अक्टोबर मसर जहाँकि 5टी दिन चलीगला किंतु आगू को जितोटी दिन रोचे आपन को क्यों क्यों क्षेत्र में सफलता मिल क्यों क्षेत्र में आपंकर स्वप्न पूरण हो कौन इच्छा करते कौन से खुशी आसो आप जीवन में एवं क्यों विषय आपको आगू को यही किसी दिन विशेष सतर्कता रहा पड़ो। ये भिडियोटी को शेष पर्यटन देखो अवश्य जानीपर। संपूर्ण भिडियोटी को जीवा पूर्व भिडियोटी को लाइक निश्चिंत करूँ। देखो ग्रह मान गोचर ग्रह मान राशि परिवर्तन जब भी होता है तो प्रत्येक राशि मान जीवन में किसी न कि परिवर्तन आसी था। वृष राशि व्यक्ति मानी अक्टोबर मसटी आपंपाई किपर रही कौन सब परिवर्तन आसूँ आप जीवन में कौन से खुशी आसीज जीवन में क्यों क्षेत्र में आपको सफलता देखा मिल कौन आप करेंगे एपरी किसी करेंगे जहाद्वारा आप जीवन में किसी सुख समृद्धि देखा मिल सहित किसी उपाय व किसी प्रतिकार जाना जहाँ करने द्वारा आपण जीवन में आगामी जीवन में आप अधिक अधिक सफलता लाभ करेंगे। तो सर्वप्रथम आसन जाना कि कौन सब लाभ देखा मिलूँ। तो आप प्रथम जाणी आपको विशेषकर 3टी क्षेत्र लाभ अधिक देखा मिल विशेषकर यही 3टी क्षेत्र में आप अक्टोबर मसर बाकी जितोटी दिन रोचे आपड़ यही 3टी दिग को लेखिक रखुद। यही 3टी दिगरे आपको निश्चित रूपे लाभ और सफलता देखा मिल। सर्वप्रथम रोचे आगू को आपंपाई आर्थिक लाभर जोग बनाऊँगी। आपड़ जेकोसी कर्म था ना कहीं जेकोसी क्षेत्र में आप कम कर चाकरी कर जहाँ भी किसी कर बिजनेस व व्यापार क्षेत्र में अच्छा तो आपको प्रति क्षेत्र में आगू को आपको लाभ ही लाभ देखा मिल। निश्चित रूपे आर्थिक लाभर आप जोग बनाऊँगी। आर्थिक जनित समस्या अर्थ को नहीं जहाँ भी किसी समस्या आप जीवन में चलूला जहाँकि पूर्वर आपंकर जीवन में जहाँकि अर्थ को नहीं कष्ट आम भिड बनईलु आप अर्थ को लेकिन अधिक चिंतित रही अर्थजनित समस्या आर्थिक समस्या आपंकर प्रबल रही तो ये से सब समस्यार समाधान हो। निश्चित रूपे आर्थिक समस्या दूर हो। अर्थर आदान प्रदान सठिक रूप से चलो। अर्थ को नहीं आर्थिक क्षेत्र को नहीं जहाँ भी किसी समस्या रोचे सब दूर हो कारण आप धनर क्षेत्र बलवान होती तो आप धनर क्षेत्र मजबूत होगा कारण आप विशेष रूपे आर्थिक लाभ अधिक देखा मिल किंतु क्यों क्षेत्र में आपको सावधान रहा पड़ो एवं कौन तार प्रतिकार करेंगे तामें भिडियोटे शेष कहूँ। ता सहित आपको कर्म रे खुशी आप जहाँ भी किसी कर्म करूँ जो क्षेत्र में आप था जहाँकि पूर्वर आप किसी अनिच्छा सत्य कर्म करुले बाध्यवशत हो किसी कम करुले आपको इच्छा न थी किसी कम करुले एपरी किसी समय आपको देखा मिलता किंतु एवं से सब समय देखा मिल ना आपको प्रत्येक कार्य सफलता देखा मिल आपको कम करने समय खुशी लगे आपड़ जेकोसी कम करेंगे से सफलता देखा मिल आपको से प्रशंसा देखा मिल आप जहाँ भी करेंगे प्रशंसित हेबे समाज मान सम्मान प्राप्त करेंगे यही सब क्षेत्र में आपको अधिक अधिक लाभ देखा मिल आपंकर कम प्रशंसा हो उच्च पदस्थ अधिकारी मैंने आपंक कम खुशी रे यही कारण आपंकर मन प्रसन्न रहा प्रत्येक कम विशेषकर आप लक्ष्य करेंगे आपंकर ऊर्जार शक्ति अधिक रहा जो भी कम करेंगे से अधिक अधिक निष्ठार सहित कम करेंगे अधिक अधिक आप पॉजिटिव संपन्न रे। तो यही क्षेत्र को आप ध्यान दिंतु जदि यही क्षेत्र में किसी आगे को चाहते कर्म क्षेत्र में किसी भी नुआ परिवर्तन नुआ किसी करने को चाहते आप किसी परिवर्तन करने को आप समय बहुत ही भल कर्म क्षेत्र आप बहुत ही भल रोचे। बिजनेस क्षेत्र में आप किसी नुआ निवेश नुआ परिवर्तन करपारती जहाँ आपको अधिक अधिक लाभ प्रदान कर सहित एक सफलतार जोग आपंप आगू बनूँ। आपको कौन क्षेत्र में सफलता निश्चय मिल जदि कौन बड़ लक्ष्य आप रखिंट कौन लक्ष्य नहीं आप चलुँच निश्चिंत क्षेत्र में सफलता देखा मिल। छात्र छात्री मैंने जदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप रोचे जदि कौन क्षेत्र में आप किसी परीक्षा रोचे संगीत को नहीं हो पाठ पढ़ा को नहीं हो कौन भी क्षेत्र में आप कौन प्रकार आप परीक्षा रोचे जदि कौन भी कंपिटिशन आप रोचे से आपको आगू को सफलता देखा मिल भल रिजल्ट आप करेंगे कारण आपण छात्र छात्री मानक आगू समय आप बहुत ही भल रोचे आप अधिक एनर्जी नहीं कम करेंगे शरीर स्वास्थ्य आप ठीक तो प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता ही सफलता देखा मिल। जेकोसी लक्ष्य आप रखिंट जेकोसी मनोकामना आप रखिंट आगू देखिए आपको सफलतार जोग बनूँ तो प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता ही सफलता देखा मिल। ता सहित एवं जाना कि क्यों क्षेत्र में आपको किसी सतर्क रहा पड़ो सावधान रहा पड़ो कारण जब भी किसी समय चली था सदासर्वदा सब प्रकार भल न था किसी न किसी दोष किसी दुर्बलता किसी न किसी खराब नकारात्मकता रही था। तो से विषय में कौन करवा तो आसतु प्रथम जाना कि आपको कौन कौन सब असुविधा रही अच्छी क्यों विषय प्रति आपको सावधान रही अच्छी ता सहित आम भिडियोटे शेष यार प्रतिकार कहूँ जब आप सब प्रतिकार करती तो सही सब विपद से सब बाधा आपको अनेकांश कमिज। तो सर्वप्रथम आपको विशेषकर आपंकर तो यही मसरे आगू को
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଧନର କ୍ଷେତ୍ରଟି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟୟର ବ୍ୟୟର କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନକାରାତ୍ମକ ରହୁଅଛି। ତ ଆୟ ତ ଅଧିକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ, ସଡନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ଆସିଯିବ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିଲେ ଆପଣ ହଠାତ୍ କିନି ଦେଇଦେବେ, ଏପରି କିଛି ସ୍ଥିତି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଆପଣ ପସ୍ତାଇ ପାରନ୍ତି। ତ ରାଶିଚକ୍ର ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିରୁ ଆମେ ଯାହା ବି କହିଥାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ, ଡରାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯେପରିକି ଏହି ମାସରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି କଥା ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ମାସରେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, ସେଭିଂ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେଭିଂ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚର ବ୍ୟୟର ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ରହୁଅଛି, ଟିକେ କମଜୋର ରହୁଅଛି। ତା ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଅଛି। ତ ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ରୂପେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଏହି କଥାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି କୌଣସି ଦୂର ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତ ଚୋରି ହେବାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୟ ରହୁଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଚୋରି ହୋଇପାରେ କିଛି, କିମ୍ବା କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହଜିଯାଇପାରେ। ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଆଗକୁ ଯେତୋଟି ଦିନ ରହିଲା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କିଛି ପ୍ରୀତିହାନି ଭଳି କିଛି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, କିଛି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା ପାଇଁ କେହି ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି କଥା କହିବା ସମୟରେ ବହୁତ ଜଗି ଜଗି ଚଳନ୍ତୁ। କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି, ହୃଦୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲା ଭଳି କୌଣସି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଦାସର୍ବଦା ହସ ହସ ମୁହଁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେବେ ବି କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କମ୍ କହିବେ, ଭାବିଚିନ୍ତି କହିବେ, ତ ଠିକ୍ କଥା କହିବେ, ଯାହାଫଳରେ କାହାର ମନରେ ବି ଦୁଃଖ ଆସିବ ନାହିଁ। ବରଂ ଆପଣ ଟିକେ ଦୁଃଖ ସହିଯାଆନ୍ତୁ, କଷ୍ଟ ସହିଯାଆନ୍ତୁ, କାହାର ଯଦି କିଛି କଟୁ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସହିଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାହା ପ୍ରତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖରାପ କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ହାନି, ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତିକ୍ତତା, ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଭାଙ୍ଗିବାର ଏଇଭଳି କିଛି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଲଭ୍ କପଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। କଥା ହେବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ବା ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିପାରେ। ତ ଏହି କଥାକୁ ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଏହିସବୁର ଉପାୟ ବା ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷରେ କହିବୁ। ତ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଦ ବିବାଦ, ଯୁକ୍ତି ତର୍କ, କଳି ଏହିସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯେତୋଟି ଦିନ ରହିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଏସବୁଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାର, କିଛି ଉପାୟ ଯାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଆଗକୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଅଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଗକୁ ଯେତୋଟି ଦିନ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ଯେତୋଟି ଦିନ ରହିଲା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଅବଶ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ। ନାହିଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଅବଶ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଏକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା, ଯାହା ବି କିଛି ବିପଦ ରହିଛି ତାହା ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ତା ସହିତ ଆଉ ଏକ ସାଧାରଣ ଉପାୟଟି, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚଉରା ମୂଳର ମାଟିକୁ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିପଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ, ଯାହା ବି କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଅଛି ତାହା ସବୁ ଦୂର ହେବ। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ହସି ଉଠିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ହନୁମାନ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।